সংসদে অধিবেশন শুরুর আগেই বিরোধীদের চেপে ধরার কৌশল, আক্রমণাত্মক সুর বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধীদের হাঙ্গামা প্রসঙ্গ তুলে আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর। জনতার রায়কে বিরোধীরা অস্বীকার করে, জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ বিরোধীরা। গোলমাল করাই এখন বিরোধীদের উদ্দেশ্য, বিরোধীদের নিশানা প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে সংসদ ভবনের বাইরে ঠিক কি বলেন শুনবো। पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। কথা বলবো, রাজীব চক্রবর্তী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে। প্রতিনিধি রাজীব, অর্থাৎ অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই একেবারে আক্রমণাত্মক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং কোথাও যেন একটা সুরটা বেঁধে দিলেন তিনি। অবশ্যই দেখো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রত্যেকবার সংসদ অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এবং তার বক্তব্য পেশ করেন। আজকেও তার অন্যথা হয়নি। তিনি শীতকালীন অধিবেশনের শুরুর প্রথম দিনই একেবারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এবং তিনি তার বক্তব্য রাখেন। সেই বক্তব্যে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে, তিনি আগাগোড়া বিরোধীদের কিন্তু দুষেছেন, বিরোধীদের বিধেছেন। বিরোধীদের বিধতে গিয়ে তিনি যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন তা হলো সংসদের স্বাভাবিক কাজকর্ম তা ব্যাঘাত ঘটানো এবং সেখানে হই হট্টগোল এবং সেখানে হাঙ্গামা করার বিষয়। এবং সেই বিষয়গুলি বলছেন যে রাজনৈতিক স্বার্থ যাদের রয়েছে, যে সমস্ত নেতাদের, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদ অচল করার চেষ্টা করেন এবং তারা ব্যাঘাত ঘটান। ধন্যবাদ। রাজীব চক্রবর্তী ছিলেন টেলিফোনের প্রতিনিধি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে একেবারে বিরোধীদের আক্রমণ এবং মহারাষ্ট্রে পরাজয় নিয়ে তিনি আক্রমণ শানান কংগ্রেসকেও। আর এই পুরো বিষয় নিয়ে শশী থারুরের বক্তব্য শুনব। सांसद के रूप में मैं चाहता हूं कि आए, यहाँ बात किए, चर्चा किए। हम तो बात करने के लिए आते हैं, लेकिन इसके लिए तो दोनों साइड की जरा सहमति भी चाहिए, बस यही बात है। সংসদে অধিবেশন শুরুর আগেই বিরোধীদের চেপে ধরার কৌশল, আক্রমণাত্মক সুর বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধীদের হাঙ্গামা প্রসঙ্গ তুলে আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জনতার রায়কে বিরোধীরা অস্বীকার করে। आप नेता संजय सिंह तार प्रतिक्रिया सुनबो। इस पार्टी में वो खुद हैं प्रधानमंत्री जी। जनसंघ से लेके अब तक का सफर पूछिए उनसे, कितनी बार उनको रिजेक्ट किया है, कितनी बार उन लोगों की जमानतें जब्त हुई हैं। इसलिए सत्ता में आने का जो अहंकार होता है वो प्रधानमंत्री जी के सिर पे चढ़ के बोल रहा है, उससे उनको बचना चाहिए। दूसरी बात, सदन के डिसरप्शन की बात उन्होंने की। कौन करता है सदन का डिसरप्शन? हम चाहते हैं। हमने 267 का नोटिस दिया, किस बात के लिए दिया? अडानी का 2200 करोड़ रुपए रिश्वत देने का भ्रष्टाचार सामने आया है। देश की जनता को महंगी बिजली के नाम पे लूटा जाएगा, मोदी सरकार के लोगों को रिश्वत दी जाएगी, और इस मामले में सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को स्वयं भारत की जनता ने नकार दिया है। पार्लियामेंट का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, उन्हें घोषित करके लड़ा गया था कि हमारे अगले प्रधानमंत्री भी वही होंगे, पर 307 से घट के वो जो विश्वास मत है 272 का, उससे भी नीचे चले आए 240 पे। तो नकार तो दिया हिंदुस्तान की जनता ने। अब वो 2 बैसाखियों के सहारे कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री, तो नकारे तो पूरे देश में श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।